Madam. Alam ko pwede na ipalalamove yung kay Madam Rosana. Still C11 kay Madam Enash Villegas. Madam, for free ha. J01 for free. Pang 20. J01 for free pang 20. Okay? Pang 20. Ayan. J0. Ano sinabi ko? J07. Mga madam ha. Hindi ko alam. Na-steal na. Na-steal na si C11 ni Madam Enash Villegas. Yours na po si C11 for still Madam Enash Villegas. Prices from 123, 123, 123. Ano daw? Okay, next. Ito size small lang. Okay, size small lang ha. Ganyan siya kapag nakasuot ha. Small lang siya. Hindi kasya sa akin, madam eh. Okay, size small. Ganda nito oh. Okay, 250 pesos. 250 pesos X18. X18, 250 pesos. Okay, location natin is Pateros, Metro Manila ha. Okay, code dito X1A, 250 pesos ha. Size small lang. Ganyan siya oh. Size small lang ha. Size small. J01 for free pang 20. J01 for free pang 20. Ito ang ganda mga madam. Okay. Wait lang po tayo sa likod mga madam ha. Ayan, yung mga panlalaki natin is boyfriend cut lang. Uy, ganda nito, size small. Okay, size small. Size small. Ganda nito, oh. Size small, best fit. Ayan. Wait lang po ha. Nakasunod-sunod po. Okay, pa mine X03. Mine X03. Mine X03. X03. X03, size small. X03. Ganda nito, oh. Size small lang. X03.